Bado izo na mesia matafazia tapeka na lanusianu ikawa mna la iye dazo vamia teremia pa mon adamia pa vinyanyo afia to kwa mo iko yoba Pan Africa TV nyama to adam kwame akoso katu fi fadas na gadre plafanya kloto wi oganye bemia tu evedu de lonlon de kawo leke no tugo mjiji afi gba mi le mi adoku blamba mi apon kuma kwa ele bemia tro de magba akpo mo eji mi atogbo to afi to no agba didi mo eji otu hafte dado mo eji otu lonlon de to hano doma eya wenye susu ikada magbene wona eya enye nuyoka yometi miele kadongo a hwedema ba shekina heba center enye do pe kala faham de wona yata wawe la faham de wona yata wona meji yiga me da tambi do wisana mi Pan Africa TV yo hodam akpe how is it merci ani to mi no fom to no gbobom ti ye obe mi nu pola obe ba bia gado ozigedi amekpo bo ba fifia na nye bi obe ba bia anyemo no ba bia wo na mo ta hafi mi ayide gbepo wo na ogia medibe ba bia ma mi ado hunam de kadeka amadagbe to dia ala te ma ba bia gbato jo Sabina abe yele suga ko ma bia mi be okay be ma bia big mama be ala kemia dogodia godi dodo mi atwa fi la TV ya kero ko nya ko le dia le ba ba de ne wapo alo ne mi po amati papa lo bebi info ma woda mi aten adojo nu ne kwa okay ba dia mama glo be mi adon consider ke atikwe okay atikwe Samuel abi echo mafi kutima okay abi echo mafi kutima voile kasoa abi watu wa plegodu goma blomi la abi watu wa yida simo kwa pleku adoi ikafie be na naka mawo to ya wata pleku ado kakale gbie dolele kukuku yomi anyo be nenye be yasima ye eva eflia anye alo akpale viale kwa na ediale le mi wa adele na wa nyu hala ata adoji onye mi onyonu mi o gi emi no do la han enu gbagbe vi me di ega mo ata adoji na nu gbagbe vi ade le chiema ka konya wa aku kafi ado yakana nyi ma yiro be bie manua nu ojibi emene kone edibi abie be de net plagodi ade de konu ade do le wo hafi odua de konu ala kamale o okay amako Samuel echo mafi kutima pe babie ma root abe echo hokwe abe bie nyi bese root pe babie nyi bese manyo abe bie mbede de nyonu ato adokpele esro na nye bo la godema no la godé no do nu ya gojema ya dokola be la kemie do akoto nene allo ale kemie do agbote nene odo ta flate na oklusro mi edodo be agbote de kafi nyado eta nene mako wolema adegodo okay Robert ebe ma bia bere ebe le konum allo le egbefe nkeke wo ma de nyonu aton agbe epaba allo aglobe fifie womta wajule esro paba je ba mlanyigba yo nenye be fifie ye kwela nyonu won la kama amanya nuvon wonya le de konumo gakana wozube ejre ade la fama alo goma sesade nu goma masade va apiema ye wozube nyonu okojiku e ogba bala de konu chati trelanu enu yo wo hie venye be ehie enu cover afoma esro de fie ala be de konu a wo ma gbie nu ga wo ehie enu jogbovwe akova afoma nama esusumata no wozube jikuale tayola majebe nyonu na gbaba agava tro amroji o kefi be ntuo kunyo no wojire ha kefi stella alebe ntuo na alebe nyonu na blobaji wa mlabaji pepe mama dagbe mala kuma gede me vide excuse me le ya igede o mede menye sorry menye no kwe ema back global strong
ŋutsuwo hã womana ba kple wobe srɔ̃wo le kuhi alo le kuhi aɖewo ta alo masɔmasɔ aɖewo ta gbã ne edzre abe leke mianɔ gblɔ ne dzre hehe alo masɔmasɔ aɖe le nyɔnu kple ŋutsu doma ne dzi kuhe alo dzi ve helia aida be nyɔnua emana gba me kple srɔ̃ alo ŋutsua hã emana aba me kple srɔ̃ ɖewo mahi le enu ka hehe ɖo me ɖe nyɔnua bia nya veve ɖe srɔ̃ wole ve le mía nyɔnuwo kpakpa dzia míaƒe nyɔnu nyenye la enye nu xɔasi ɖe enye nu ke mawo kɔ yra mi enye nu kɔkɔe ɖe ta ne ɖewo mahi le mɔ ɖewo ne ŋutsu hedo nu ɖe woƒe nyɔnu nyenye ŋuti alo le woƒe mama me ŋuti woƒe nyɔnu me ŋuti alo ɖu feŋu ɖe le ŋuti alo eyi nya ɖeke eɖi gbɔwo nyɔnua avewo be nagakɔ ɖokuiwo kɔ nɛ abe esrɔ̃tɔwo ene be gbɔdɔdɔ nava ta le vevesese sia ta la nyɔnua natɔ gbe esrɔ̃ ƒe aba dzi aba mlɔ anyigba le goɖo me hã ne nyɔnu le atsuƒe eye wògale ŋutsu aɖe kpɔm le vivime alo ele ɖewo mahi kuhi aɖe ta ele ŋutsu aɖe kpɔm le bebeme alo ele gbɔme de wobe ele gbɔme dem alo ele ŋutsu bubu gbɔ de ta le yeyi sia me la nyɔnu sia la ekɔ ƒe dzi ƒete kple lɔlɔ̃ ƒete kɔ da ɖe ŋutsu si ke wòle nu sia wɔ kple le bebeme ta la aba du teƒe ɖe magakpɔ srɔ̃ abe ame ke kpakple ne yewo gadɔ ne no dɔdɔ ƒe azɔlizɔzɔ ma alo dɔdɔ ƒe mɔzɔzɔ ma ezu kple esrɔ̃ la ŋutɔ ezu nyɔnu ne nyɔnu sia ta magadi be yi srɔ̃ kura ŋui ni ke yi o nenema ke wòle ŋutsuwo hã ƒe akpa dzi nye ma ne ŋutsua nye tekpli gbɔme de eye ke wònya kpɔ be ede ɖaka gbɔ ko ɖaka be eƒe susu ƒete yi ɖe nyɔnu ma hã dzi ta tame bubu tso gbɔdɔdɔ ŋu ƒete yi ebu ne lɔlɔ alo dzodzro si ke nɔ ŋutsu me ɖe srɔ̃ ŋutɔ ŋua meganɔ na mo meganɔ nu me o ke boŋ eyina ɖe nyɔnuvi ma kpɔm wòle ta yi madi be yi srɔ̃ tsi ni kasi yi wo madi hã be yi kpi ne yewo gadɔ because ezu ŋu nyɔnu dɔdɔ kple srɔ̃ ŋutɔ ezu ŋu nyɔnu maganɔ be yi srɔ̃ ni kasi ŋu ŋutɔ vɔ afi medze bo anɔ nenema o medze be nɔ si gbɔ ok gbɔgbɔna mie yi dzi kpla ame ya tso ebe God's time ebe ye le ŋkɔkɔ ebe ƒe nene wo le be ɖetugbi na xɔ hafi adze ŋutsu gbɔ dede le mía dekɔnu alo mía venyigba dzi de ne nyɔnu nye tekpli goto tsi ko edze be ni de srɔ̃ ne nyɔnu egbele he ŋku ba ʋui he mi le agbalẽ me wokpɔe ya be ne amie na ƒoƒe 8 gake le mía gbedenyigba dzia alo mía ve kɔnu nu tututu yi ne nyɔnu nye tekpli goto tsi ko etsi na esrɔ̃ ɖɔɖɔ ɖeɖe gake ne wo nyɔnu ne me de srɔ̃ ko aƒe ne ba yi ɖe ne ba yi ne de srɔ̃ ya wokpli srɔ̃ bie dɔ ya kpɔ be menye ame ɖe dɔ gbɔ kpɔ fe be abe yevu gbɔ menye vegi ne nyo menye vegi ne nyo ya mare ke me fo fe ya mare ke me fo kpɔ fe be no fo hoho o fe hoho la enye busunu yovo be tabu enye nkpe na ƒomia ta le veme la devia de be ni le bena do koe no la si du anya wa te kpɔkɔ ne atsufa ke enona anya nya teƒe be amoyiwo kata wo de le blema va yia nyɔnu mo kata nye nyɔnu yi ka mare ke me fo kpɔ afi ŋutsu ɖewoa oh afɔ aɖewe ekei geɖewo hã la ziare ke onye nkpe si ke ava woƒe ƒome dzi nkpe si ke nakɔ va woƒe etɔ kple nɔ dzi woƒe ƒometɔ katã wo ŋutɔ dziwo kple dukɔ tae adzagbe be ne yalé bena ɖoko eye ke ɖevi siwo lena bena ɖokoe eye ke womefe wo hafi wo ɖe wo la enya dada o yevo be wo celebrate na wo dona dzidzɔ ɖo ŋu me wo be gbeɖeme kura ƒo ne aƒe he ŋutsua na ba ɖe nyɔnua yi wo nana ŋutsua bia nyɔnua gbɔ gbã le abadzi si ke woado gbɔgbɔ le wo ɖona abadzivɔ yie ɖe abati sia dzi be ne gbɔdɔdɔ si gbãtɔ ne wodo gbɔ wa eʋu dona ta ne wodo gbɔ ne he ʋu he doa nyɔnua ŋutsua edona ƒa kple dzidzɔ ayo me susu ya ayo ame sia mo anya be edɔ kple nyɔnua ke le xɔ le kɔrɔbɔtsi he le gbɔ la dɔ yi ƒometɔwo le xixe le dzɔdzɔ abe ŋuɖoɖo nyuie ni va evinɔ kple vitɔ le gbedodoɖa dzi be ao evi sɛ megakɔ ŋukpe ve na mo lɔ
enye gbedodo data ne honya wo gbanto he gwanya doko jijo fafe e wo nyonu ma wa do jijo de nwo achola o adatu enye bo penyanu ka ye togbo blamai onyanu yo be wedi ka ye vuva ke togbo we pie nyanu datu le nyanu ta enye nyanu pepe nyonu yo pie enye nyonu yo pola fe ta fi be pola fi apu ma de ke me fi onye bie to ye ni jifi wa mo ha gbo be wo wedi ne ni togbo mo we ne mo pola fe de ye o pie datu le ta le gbede chei amesi o yo ba dobo ti gban to ko be egumedo de abadivo ye la diwe ena na so de ma me crying o ti afun de me o ti afun lo mo e fe be wo hasi mese me di be ya plenu brown ni afun ne no de ta na me ba plenu be me plenu ye ko me ko be o wu no anu yi ewo nto yo de le ka bo fifi en mo mo gali okay mi ye beji atu agogli eto ebe le dwapo ebe mesekpo ye mesuro hava yi be na ye be nyonu ade oba efe be nya egbo mo le nye be gudu ike mizazama fe be godochi ya ike nye guje ike mi no zazama na nye be nyonu ade chigo le mo kwa mejebe ntu na lekple asio no wona ma fi be ntu ofa nwuseji de poto babia ntu ofa babia nya medi mi de kabacha gbo togbi havo awute adam nyemodon do adam mi jagwa mi ayo togbi havo awute nam alebe na wabado babia manti nam kafi togbi na famia no ji mabia obe abe nat chose your free abenye be amade megala si domanyu alo megala gbelemu de leke wa hafi muse matogbe na gerego ike okulebe ya domo ate akwene novie alo dada alo amade ike wo hodise be ate akpele yenti le egomaoma maga iji aga gblene nati be susu yetare na bu novie nya no la fam elebe wo banti do wana ehie okay mawude emmemia no pele musande jojo be musande eke jojo be musese akata akpaga to sunu elemia nyonume kana wonenye nyonu musale kana nya dodo pa mama me alo pe nyonume kola musale ti musale kana nya do egdanya jakoto mi apekenye be jakoto amado to be pioto amado to be dross nusiano kana nya dodo fa wudome aloka nya he opa mama me kode usande lewu ekemeje ba medeke li feklio nene ba dinya le nyono adan he jui he mama me ove ne denuma he ko kunkume na we opa gbemegle Babona, mejibe na agbugbo ire megba agbugbo nya mama se. Mebede, meba lolwe. Ne menye untu. Enu yeji mele mejibe peki gbe no bie me vampa. Ne menye untu. He kunu do de nyonu gbo. Eda no ganye no. Atasi no vi esron. Ne donu de fe mama me gbo alo fe nyonu nyenye gbo. Nyonu de ke medie si gbo. Alo na du fe un le un. Ne ni ve. Ya, maraku Togbi Havonye ya. Togbi Havoya. Togbi me do is na Pan Africa TV. Yo. Bazore mi an. Bangbo no be Togbi Havo auta maraku ye nyamaka. Togbi Havo auta ye kwa ofa afia ikale Akosomo Sojamine district. Le mbobana yo fiayo kata la Akosomo ni badi alo akomuni badi le Akosomo. Maraku ka unko medima kpo unko kata manya unko etututu ne to unko kata ikalasio. Yo le fia badi ani matona Togbi Havo auta etolia. Alaba le bobo ba badi a magatona Togbi Havo kabacha agbonu badi amadu amojina aw. Wow. Yo Togbi Alaba le de kono numa le ba ni aba history dia
Ghana Traditional Healers Association. And you know, Vice Chairman, Historian, Nagabaso Jamaica District, Nagabaso Chairman, Jamaica District. Papa Madakbe, Azo, when I wore me la mina and Quebec Duma, you must swap, ye when I am a strong, me de Cornwall, me pomia Jobania, Lake de Cornwall, Lenya Tefonu. Egba, me Tevagbo, Elaba, me that I will let a pair for Babia revive come up into Lebo Ado, Babia Inchi, Babia Neba. Oba godi alo agoi kenye miad mama o duocha ile esi me pieto lo draws alo agbotemeli wa draw agoi ka domo no a oba nguse to hade no goman yike lewo fonu fofu ma goma eten damegbe name ye ne maka o gaton diegbo ame nyebe bi nyebe agodi ma de ntu aton atwe adle de konu pajia ntu aton alle godi ma klasi ye na ne kama jowa ye medi ma kpo gode ma le de konu goji amidi mi akpo onu glefe kpolo nu nyofe papa mi le toji yo apere mi de damele kaji majakana torora o kata be nu bolo kata be wa do to wa tanya ko ni papa ni me di ma kpo ko nye be egoja le ni de to ngbe mo kwa agoje yenye nko ke enye agoje ma wa omoji subo ya ma gbo ale de agoje ma nanye wojube ele nyonu are ti ye wojube khabi cho de jale pata yo de agoje ma te chi melene de vima ete agbuglo de ye ko be Musarele ekoje masi ekobanye kapla de miena ne wo dola fama o de zen ta eke kono nyina no dola fama wo sa ye enya bubula si ekobanye de miena ne o ko to dola fama le mion no so ma atese kobe miena ne o fa anita ma enye to padeka ne etrele do kweti Eta jinde siadia uwonane otuo oduduofu evuma odudua ene nuike edwo musene na ne odo dakele mion chuo papadia ne no wale dola koma ye ulemudana na le dudua apobe nene trela si odu kaila si okwa enu makata enu le bibi akobanya de azio no ba do ma no ba ba ka di ko ka won to aga tuo ka le de bi na chi enu kata enu la fa misala ke ba ba no o subo kienti o ye ka le pali ja na no tu la fa ma ha o na be na ji ko do ada nu la ko do ka ti na wo tewe o na fla do ko ye ka ti na be na ba fa ma Yeta le de korunu to alo ameye le etrenu ye tresubola toto alo treno kwa mele bene nyono de la fama wada nuna na agu nsi suje bene ekoje ma na le nyono ade ti ikede ule to la fama le zama abele o je ni to ko bata ti na nena mare be jokale ti etupele ti azale ti akole ti no blemadono yaba o te ko je ma ko wa kocho o duele duji abia kocho na no ko dawo akukala suwa ala tuba ako manyebe evu ele to bere yene ne makane ewo nchu ele no madun nene na nebajo le yira ala chifuma yeda onu glefe ko mi ye fo kire manya yeye kiare Papa magbo hafi mi ayideji abenye be nyonu ochi go le blema odio da kpogudu alebo anu nu dan le kpogudu vadas ne tami ke wana flaudoku bedibe na konti plana na nya be na be ke wonu wule alo o tonela ke ajebe da plado ku mata no ke alo ke to ba wona le ikabe o ikade wa tura ko ba fama abada no na suro alada na ko mi wa du fa
ka na amena akonomia ka miamoyo ka miele mireku yo be minya Kristo togbo ye nyonu la gochim helanu dam na mi de do fia bele mienwu se oji didi mpoto ima ye na be abe to pale ko wa brother be e di le mo alo o ma le jinyo wa brother agro le ma na yila pato bo wa brother agro alo e di le mo no le china na bobe ele ko tiro du da o mi se ele adi bia poto Kristo to o le mo kata du da mi amado mi probe o sare ka lo tiro. okay ama kola tepema ke bibe le de konu paji yala na lu mo to gbidun kwa ke fia be o muso ji de poto o muso ji do poto na aba jode ya ba la ti e fula gbale mo po me dakbe kaka papa mi dakbere wo yita ye wo amawo na nagbedidi o akbere mi o ha ema nye mi atogbi odomotore ka togbi havo awute kabacha apato ya bakpa vijiji o ye etogo macho kliko anglogbo duovo ai gbenye sigbanto ike mesebe papa ya le tongbedo ni mesi pobedo tongbo pa anglogbo ane we kliko kuli bakpa vijiji onye ta emanye eya be kofi agbenyo chu adenta abe gblo na peki nyonu abe peki gbana no dudum oba ma gblo na be peki gbena no dudum ada ko meselo abe emokode togbi agbenu chu anglogan edem babia veim la shinye nawo gbanto ina de tugbi o kele tepe ya yevele nawo ebe gbanto nye be to kuku de dem medima bia mi be nyonu no atwufe de woten kpo na ntu ade konya kpo ne o heduro ne be do wo mahi ye kpele ntu ma ne ye kpa ba yesro na adojijo na ya emanye ya do hu be etenjo na etenjo ga ke ne jo ale ko mi woni ale ntu hate esro no ntusi ntu hate kpo nyonu bubu be o nyonu vie enya kpo no ne de makpede ntu oyo te ji agbagba ha etiere ntia ne de mako nyanu ha na okpa ejure ga kele nyonu oba kpaji kela tu ko tala de konu ma dasi le jibe na gajo aga ile controversial but the atogbe to be onyase edi ade fune ya Jerome hapa mi ama gbeta ko ni ori la ka he ma o he me ntuwe he ko tames he we be wa to butame akwo na de wa duro wa na ma ke we o mi anu no ha mi ka ke de konui ever wa le be de oba limit olo oba didi nya fe unse de te pare David ala kwata le nya fe egbe ihe me fifie wuntu no atonpo nyonu la fide wadre wasi abe aba fi awo kakale mi anya no nya pa pajida mi egbu ibede enye di fofo eke o ne o nyonu ha na la chufe le no ma wo yi na de kema de jina strong wo kakema de me atai o na mon popo wuntu obe wa ba no gbomete ano enu podi ma wo ne na ma anyi makwete be ne ma kene we wuntu le no ma wo de egle eba vio vium to pete ne jine eba we eba stronche eba kuma to pete che ma bona mi tepe ma vague ma yire to bia ba biaji abanye ba bia velia na ine fu adam kudre dre kuku ya nyame dibe mi no ya convelo okay ezu to bita aba ma kudre mia fa fiazikpi gam e de tugbi ya de no zikpi aji ma du awu vo am mo lomba ya cho kwa tele to bi o ma sisio aba ya kudre ko fa fiazikpi ga dukam anglo gam na yebo obi ekpo fiazikpi ga anglo ga se zikpi kokoto ka kele to po menye to gbi stripe fiazikpi aha la wonu odre kukuma la nyawo nyata aba ya kudre ekpo opo fiazikpi ga yike de tubiare noji moduawo vo mo lolombe ya cho ne kpo fiazikpi ga le dre kukuma lo fiazikpi de sia de du fi opo fiazikpi ne kpo ya enye ganyenye kple heme pe kesinonu ganto kakia kene kpo le heyama yevo be is a great honor voir
de to be kan de be yekpo no zikpe maji dua wo mo futumo wa amene kona nye be zikpe a alegede to son akpo be nye de ma nye nyale ko di abanyan ala nyala bo blog na ba zikpe a akpo be amado fo hlan zikpe o anye lakpato ple alegede to choyi chove zigede ni ojo nye be wa me ke kudre to gbe ke kudra gbogblo ma do mahi alegede to yo kan le zikpi mantia wonto ne parenti na menye wo parenti wa ufu mama viviade le amechichu yo kan le zikpi ama ekpela alegede to monti le yim gbogbom ye ma ne pole drem edre ne ko afanya blomele ta gbogbo na bi anwo ga no chukwa to gbe siripe zikpi a nuele ntinye be zikpi a zikpe blibo nye ikenye ga lo do fele zikpi enti ikakuna kpo nyate ko na ma acho do nubli bonye la ngloga voile gede to so gbole zikpienti wa ma ekudra do ma hin na nye be to gbe na nye kpero nti akafra won ta le gede to enye na menye wuwa to gbe wa la lo wa ma vivi ade ke tere to gbe srintia ala pato onye mi yi no willing ebe le soga kope ayiga ebe nenye be amade jujo vijiji de aten atwe na evia be wazane na ya ata atwe ne fa ata atwe ne be wazane ata atwe ne vie fa ne vie nya dodo la fo makwa ata atwe ne fa wazane wafo oba ata atwe ne wazane be da ko manya gbo na be ne lemia gbo kokoko ka bo ya mama dibe na nyanwe be shekina heba center ne do pe kala fa kham de wona eta be shekina heba center doctor be echo yele krago Doctor Gbogbonfia ba otu gen o mo lucky gen o tu gen o wonu ka na va krago a yele krago echo soga kope yele soga kope bladagbe yi vuje pe gan iketere vuduyen tepe ma doctor pe do pe ko be shekina heba center ele doctor be yele dagba hotel yaudagbe ke kudagba ikenye Wednesday a ye doctor le mia de ho do pa jengo KK house Doctor Pekapo Jesia o nye 0244941428 0244941428 egba medibe mana na nyanwe be doi ke gblanu le ebenigbaji alo ameibonye gbaji twowu dolele de siada ya nye koko fenu glepo sogbo koko atanwa na megbeto penku na gba koko tenana be amepali na glon koko etena be nyonu fe vijijia ezuagba koko kan enana be nyonu fe asiduanyi alo fe gbelela ezuagba ina makan koko a yele wombe egbe ntu kova amadolia nenye bo mezan amachi alo munu tu totaro petoto a o meteyi de o pesro ugbo nu ikemedi magloko nye be Dr. Jakofi wa machi se sande ko na nkwebe shekina mischa nenye be na sekina Mr. amachi fufufu le yike kokua menye be de kwasidogeji okabu ehoke o katale kokua elemoa ehogetu evuome awebe na no free doctor ebeja agbada wodaka play gbogbo fo kapoji so 0244941428 0244941428 medimia azoidengo egba dolele ikele dukoma yanye coronavirus yikenye edose sande yikenye dohoram gbade yike vai ke hele fudem alegbegbe ewebe asiklomia tepesia tepenela obene zoviele benazin alebe nye be mugbagbo view kan le dolela nama nye be de gra asimena wa watonwa wi nu yike mede ma globo be mia de Ghana dublibo mia ko du toy kenye nana Akufo-Addo ebe be dolela maga kakauta ye be egedu akple kumase du ofe gologiado wa amareke mekpomo agacho tepe mo ya mareke macho tepe bubu agere tepe mo ina manka abendu fo wa ba mi be restaurant pitoto wa ebe wato wa odo va nenye be ne yide tepe mama to wa ba nu anyi adunu ke bu abale ko globe take away alo delivering wadanu ano udo fa yoba mehiene molu mehiene akble ya wakove na wa ebe ma wato wa we pepepe amoyo dana wachi amoyo dana do kunu kleto to mo kata ebe ma se amato wa do pepepe va mare kamata ba no zikpiji ansoro no ntibi ondumo kabo ne ya na no afrudodo to he adem alebe mona no miedum alebe nenye ba ma de do ma lam yozbu pepe a magaton mo wa maton wa hwe abale ke uleno mina bele bene mi adoki
ala be do ya do xola mo boy wonye nui ke le dangerous alo nui ke le vive le nui antinye be do le ya akuchiche ma akpobe afotime le si ozona ta awezo zonge ayi ha fi vai xodo ta nenye be me yiwa mo xogu mina be le be ne mi adoku na amesia mana na agba me le nui oro akpobe ganya sesenva evivim allo Masabo be gba be kera maronti gba gidigidi mo no bobu kura. Oh, to dia. Amo vovo ale gbegbe. No bla nu ale gbegbe de. Amo ko vovo. E to mezomo yi de peki. Be to la pa be gade. Kasi amado afariwa yin. To dia. Trap e buma sunu hecho amo yede afeyin. Anye vio. Hello le jele mi awun ti le ka ple jojo nyanya vovo egbe un ka ha mes ga cho peki yi de chibu cho chibu yi haven to dia mi ato menu e wo nu bla ni lem e wo va le yi na zbe ta pepe de me yo le moto vovo e wo me ko be de this coronavirus de e shake e wo hi heme e na vovo gada mesia me en amesia me va yo va be humble amegbeto anyu e ke me po mo popote pun ple ametichi adaude e wonu blani adau le mozoi me le bede e ku vona la lo de la vona lo ka keleke nu zio va kwasi enu zio va la si ko la si me na ida ti se da ka prefer la si me ati se da ka be wan Ghana si daka la kam en fait c'est ta na megede le vovo ka kene ke ti mi ka po me ganya po na munye bede mba mi no te fedaka ni le gendume ya do ma hi to le la le wo me nyaw ya ne pudu ko ya pe e ga yin ma na fe to che fede la ka ni awo e do le si anu na ti akade nu bla ni to me ga po de ame ma wo le mi account mo te mi to su he me len ne me te me de we da la fadaka to bi Mama, miano no fojuti ayi hogele miasi. Miano fogacho ayi danzo mia tere mi mama ik oyoba polygamy. Afonucho na nonti zigedia medibe mias mama ye penya iglomo le nwi. Menyebe mia pass judgment, menyebe mia chofie zreka benya iglomo la o manyu alonya iglomo la anyu. Ala ba nasia nchu bobloga ba anyu voilà que mille mia deige mia mil fuge plapo tore ha chunu manti voyi ke mia da dawle mi gba ogoma jege vo afi mia jegoma ba amayo wo pepere una mi kple muba mani e kele alodum wona ya amegbanto nye mia fu akata komi ike chu agave dokplame vo amanya be genele komi enami 25 CDs ye mia fu Steven Koblan Zewu a pipe VDJ nenye ye menya be la pipe na mi 30 CDs ke mia fo governor ya ogbeku ikechu ele gosu voa menya be tajevu VDJ nenye afo akpe kakaka na mi 21 CDs James Mihesu na mi 10 CDs afo James ya achu mepe du VM de Vime du VM ok tu me fais du devi me fais du devi ok James Miheso akpekakaka Frank Kumuzi ya le koforidu ya avo anwo du ikoyobe we VGJ wonye na mi 20 CDs ye mi no alo Brazen ya aje enami 11 CDs Brazen aje enami 11 CDs Vivia jana gbagbazigede Vivia Kpogo enami 10 CDs amayu kem wo pepere nami ke azo medibe mias mi mama polygamy panufo emambegba magba studio matroa yi de denu ava edo kakple miafo de kakoshi set badohu alebe wa chope numedede akure numonti nami yene yiva mahamunu pogacho soga kopa nu yike jovai onumekuku yike won povitole tepo yikodua mega wono susu be amare kopa susu de la numantio oponusi anu lenya fota ta ada me mi akpo enua me da polygamy ne mi gbocho tepo ma va
nemi yakpale kemiele ji yige va fi edem na je mi dada polygamy pe enu ye dedem na mia bedi manna na nya bena le kofori dua pe nu tu ma lo kofori apa gologwi de sia dem ye na nya ma de ke na tu ho yi na le chidimba ya ho alo pipe le fudem o pipe u gbagbam alo ni o kata le fudem le tepe ma amerika pe ko ile so kofori anto mo le bena yo abato ye nye Frank Kumuzi Frank be ye po dodasie wonye be evijiji o katale ntoma ma kura mesia me ke hiene echi alo le chinti don wo me ke nu majijem ne wa opoka na ye Frank pe kapu jesi onye 0209 04 8300 0209 04 8300 amwe ko no nye yom no bebia be Frank po number wo number nye ya 0209 048300 azomya yi de mi dada gbaba se mi dada panya o blokochu esro vededenti ele nu kula me ya de nami be mele be ntu ni divile te fere kawo no nya te fe atema ko ne mi yele ego me nya bede nu mi ta mla ke glo nya bede ne lo de ka he divina ke ma me dio ke de via fo susu me ba wa dola odu agba ya ta ne divile lo lo ve alo ton de lo hinye to anyu ameke to manyu ameke to anyu wa aduji o do wa na ma su jojiro ka ka ne jile de ka peun ke ma o me vonu ko nya fel ko la e de fu because amere le jifi wa ma dre obetela useless and correct tina o mele useless tare kamele hu o su fiafi o su ngbegble odu agba ka ka ne ba jila mele ora ma wo mo abanyo ogbera dan utu ya mele beni ilon de ka jifi lon de ka won la ga ma bialo nyonu enyoro no menyo ta o chat ma da sile jibere yo pole ntu na mi anoy na wa vala divila me bo yes me vanga kala because la nyenu nyanya linko ke kama snon la na mo snon ni bomelo ni de lonu ko ni divini mi akora okonya me jibes le captain ato lonu mi le boy eji wa meni o se bomela o bete o le fine o se bomela o le fine lo ne e ne lonu de ka ma ko ji ke de bi o ko bomela ever it may be grace ya de we sigbe nyenu ta no be ile un pakaka be ituma de so ma igbo ma wa le no me jivinye na so ko so o akpe na we mi gbova mi dada be namosro na ide gboma ebe ekpobe mi atwo nyawo kpekpekpe obi ba bia kpeku ebe no adu ejenya ko mebe no ebe soro fededa anyu amadagbe ndanya ka go ma strong de menyu mukata enana edre na peme enana maso ogbeno ko jino na nyamo enana maso va peme ena edre va pome na we wutu that's akpada kanyema akpa velia le mi agbede to fe yeyide agbledo wona edo yovo do si o mi ona be teacher ple bank do mele o okay school de yingo gbeche mele o ka mi abo gbe Ghana le bia de stronve na divie vele ni estron gbaton ya divie na divie adesso no ha le stronve ya unti a la kana o akpo de visiaji asima ton su de visiaji enu la si ho hehia mese school fe o la si ho la kana o akpo de visiaji akpo bonoji apagbanto agaya fevelia ha me agakpo nonu ma ha plevia oji ne josi gbede asimeton sie de vion ti o de vion zuan gbagbin o
la bena matin pos ga a school fin de vie c'est en fait wa yingogbo tane gbo de to hegbe agran de to dadai alo na agbe kro maga ma he kro emi de vie c'est o de o te pli evu gbagbravu je lobo no pe o si eke to na to a chichire hi me fete te kwonu a wa tan eke to ma tan iwe o zugbegbe la wa zugbegbe ajoglio azu as hotel to alo asel to ka franu le do emi ovazu agba de won to ojila maji wazu agba de pomieji azu agba de Ghana du ko godoji lesron vrede me han na wo mutu hebe lesron de gba lo ayipo ma va divide eleveve se ko dade amede vignon mu fe jime veve se ele bena ele ma yi mutu me vide menye nyonu de siade na dibe nyonu de temele adibede ya po isron le alo ya bu isron le nyonu bubuji o na ni ke he isron he wo na le vivi me he nye yobo he nye nu kokko e ho wo he se vivi nyonu de kesi gbe kesi mutu de kesi ma lo be isron alo ya po mutu bule isron nyonu jo na ma ke o le mi afa mi anya no si mi afa paje nye ma ma bona le mi afa paje wo susu nu ima vo de ko nu mele na ma okay mo bona big mama le ko le gbo we la nyanya paji asro vede de magblanu abi de ko nu to we nene agblan ye le Christo ba paji ha nyima ko bibla akpara ha odase le jibe enchuna de asro de kawo awo la podan mo mi atro yi magbe bi ale mi etogbe havon kabacha ponu klimifie ne ye be nyanu ale do asianya ale be wa de dare pogodo wa no pogodo wa de seresima ona flado kwe ka gugura trova poma for them daga popo mamma ye enye pakli okoyo e ma do asianya de ma ba la pogodo ma kan daga na no dudu mo evi fe hamale evi titi male miesi si kata danu daga popo mamma re ma kan daga na no dudu mo na mi ga ya pavelia enye klu de kakoyo yon de kako ede ye ko mi on ki onya nu fi so amavalo amana ko mi heji avo mi akopore nwa be mi to gbe havo kabacha ikenye efiele ziji fie nene esro de kape ko de ye ko o henye fiele ziji sika le afaro ko nenya bo va ikopwa ele be eviade na va no ezimaji tenya nu fi so ko ji avo bo ha de ko nu ha manna mo be evinyonu vi na manye de ntu o fiezikpeji o kemanya de to gbe havo kabacha o fiedupe ele bubu mema ele bubu gbona afimi yide ji ya mi apo mo down do la de marakuja agbaba mi afo nu pele fo set mi apo papa set badohu na mi yide de nu mi apo nu puli no la nyonu ma de sugbo ha ye na be gbie nyenye nu poponu a ye na bi azie wo ha ba sugbo ni to gbo yi o de nyanu amavanya be wa mavaye de ena nti fafa to mo fafa no apoma le podon manye le nu pofie tatanye nyonu wa moton o de ta flache bie malo ha na nanye mo amoto pete o le fifi la e o duro nu ro no gbo di asasi mo no o wo banu si anu na po manya be atusi wonya o big mama ke obo abenyonu na fiati anu na mosoro be ne de soro pele etia nenye be ma aw big mama so esro alobe esro ne de nyonu pele etia na nchuonto nya tepoto abiale ko mi to gbo no anyi die nti fafa lolo na apo manena enya abia madaka na enya deke makude nti nya la kpa magoma mama da enya be egbe anyonu va so gba wontu a nenye be mbe nyontu de sia de no ado nyonu de ka suso nyonu suso de tepe ka yimole anya ma wa no ma pasi me akanya mama wa no ma pasi me ba mi na be adam na yo papa set na me sia mi de denu aba no all ma pasi me enye de ma de so no de ko anya manye mi afa togbi monli me onyim lo okay tanye bena ma uchu mama sonye ple nyon bubu yala bede ma uso gbole sa ontonya be ni ma temi nye ma dala pa o ana de le sro wala si ori anya be gbie nyon o lele do be yo magbo biambe de fie wo ha efi wo be nyonu vi le me
Non vieux son. Hello. Aha. Ela soro wo fie no ko. Wo sogbo wo ntuo. Ka amoyo susoge ke no mantu 1111 da kan nwa. Amususu ma de leka wogi. Ma o ma le veta vinyo wa pogban. Mo fa mo. Amala to onye tanya na chianya. Aya to ele chianya. Nunca tá não le to e de me ku me bolo. Nunca tá não le. Enya titia o doli. Uchu o sena vele menema. Nunca tá uchu. Numa na be meti be anka no jawagba no yo apoto ya nam aleba mia ahogbedasi chobo afi. Oh, fonya me na de big mama ji. Na uchu Aw yeah onu fofo onu si anu ala ko alenya ala asrodan sugbo ga ke to mo fafa na atwale wo ntuonto akọ ajira wa po malai alo akọ aleba na nyonu ma we be sa gbegiri ma no didi la yo apo mo Mavis agbeglo macho yeah Maraku yeah me do is another Pan Africa TV. Malakaji wofunu. Okay. Me da de ke me yo mfia be polygamy. Epe nu fofonu agbogblo mfia be me atoji kpoi ebe esro vedede le ntu pakpajia anyowu esro de kadede le ewonu sosro nu ple wonu nyanu a he na de konu a le ke o cho hele gbowi. Foi a Kwami. Mato. Ale le geberi. Azba. Asrongerera. Menya amasiame yo bubu no. Azba, ejepe ngure no mo poji. Da ejba lo mana no sio. Na te nyolu ji poga. Ade sontere nye banto. Mila tozi. Azale nya beri. Ejaba akona bosku. Ati na terre nyon tubo no akọ ona fa maga ho de kala station agita. Yeah. Ala ba nyon da mala dama ku. Ala dama ala koma. Ta ba ma chama ne to bom ba. Nganya ma chama nyon garere ba bu no. Yinya nya gbanto. Okay. Avele da denya do enyo armanyo yoni yo da para kamadio. Munya edzeba marunao ala fada nyon ko ntu kata obo su mara kama ko jina oru ati nyon ta awade pia unyo pia unyo ma unyo awade banu jina mo akpobo untu nana ma ke luchichi ma ntu ka afoku garamala kan wo do se sa wana no Papa Koshi Barakuna at na herale te fake nele alebe ka oni amena no na kone mi vie aha me da for iden go vie na mi amena ko you ama ga kokomu okay oba fifia anyu ifia anyu tati ayiji Barakumi gubo yo papa nam esia Adam mi sere te pia na gubo yo papa nam ye non e chiare sono akpa ala formate hello aha papa line me kokomota me dibo agugbo awie alaba nanyebe uga gugbo vagia mi ayide eji afo William yauga beji mazamo no kokwe adakpo manya glo na oba na mi 15 Ghana cedis William yauga
mia pasika wo no nana yike nenami yeho amawe ne yirao afọ da mara kuja agba na tekpo be mia pasi ato ankafo koshi ano medembe ebe to gbobe soro vedede nye de konu pakpade ha menya mesia me aten ade esorovo gba eleba simeno no asio ye fevele elebe akome ne no amasi akome ye kefe do foto heade ne no amasi hafi wato ade soro ye ele egume ma ebe to gbobe enye de konu pakpade bo ade sorovo ha menya mesia me aten ade sorovo elebe gba eleba simeno no amasi efevele enye akome ne no amasi fe do foto heade ne no amasi hafi wa globe yele esorovede elaba we ma le hogui de kama e bai ha ya mara for boys room de ka ye ne be de konu be ne de soroveta ba de nyonu ave ba ko data papa panya ma yo ga jego me no yim hafi line mi apa kapojise no fudem e no gbogbon fi aba egbe pa nuyo ne kpo nuyo jojo megba ntuo no jiwa gede woku na kaba chowu de tugbe ta ba we be ntuo va ebe ha ebe nyonu va sogbo ale gbegbe chowu ntuo ta eva we be esrovede de ma va so de kai de mi la va fu de ma le be nyonu aro va chianyi yike wo no ayadum de ma gboro mo le ma ama ya mo hogade mo ala be na hoede mo sister vi ebe ye pon kwanye Vinoria ma bia mama dagbebe nanye be mo ho esrovede de demu yozoba o plus ro ku evi de kemva mo ye dolele pata de va leke wo lebo wano Vinoria ma bia obe nanye be mo khosoro ebe srovede de ayaye mo hwedem yozoba o plus ro ku eli evi mele miasu ye va dolem yike matwa down na sro wo de leke wo lebo wano oh na ya plus onye na mie de mia na mie ko be pime papa we eviole fima he evino manos viole mi atemba kwade wanye mi ato ya be where does ebe tepe kai to gbe venya pe zikpile dangulo ni o mi mo ponu cho nu mounti o angulo nu intemi po cho ntinye be amare pe dire kuku oku ya mi de gome pe na ma alanyala mbara kumi jagwa mi atekpo mi aton aga yire papa gbo ha vo amadibe ma yire soga kope vie mava akpo na no jo va yire nkeke yoma mazikpi vo amoyo povito le soga kopa oposu sunyebe dudrizi ala bazigede anu yo jo nyebe holo nu yo togbia o jo zigede no jo a mi yiji sebaro te pare kwa mara kama si onko nu kama di manana soga kopo povito wa sevevito panu no like wo yo na be ala ko yo ha Dennis Fiakpi yekenye divisional command vomio commander mi no yoyom divisional commander we le soga kopo povito katanu to gbo district commander le ha we nye divisional commander enu yo jojomle soga kopo ntuma sogbo holonu busunu bele hanavo enu mo jojoma enu yekeme tibe na nyanwenye be position alodo fe ikenele le soga kopa hafi na jua elebe na glete padedi na gbele na ne na deva de dade ka make ba vaga wasesa fia me na have ebe ma yevu gbo na be legacy commander gbogbo va no zikpiji le soga kopo vai afi ba doji o ke bebe nye be nu kai jo anwo bua ba rebe ko clovino ma plovinwe pe vie avankopona ye to wono gbogbo be no ka fu to ma se ma so pa fu mo no ka melien la good so niye medie magbonye be kugere over jojom le suga kope le otaji Fiakpi Mr Fiakpi ku bara o jojom de suga kope le otaji de to be ade ku datui wo e daga wo de to nyonu me mia de vumi tadimi o kede de kakpiarenti no jam no dam ke povito va keronti vo mete wona ne ko o me le fifi mo do motoreko de kakpi ya mauto o de ke o to he last minute o dam kune de kakpi ya fi o niyo kata fo kata de miele nye de mel plomido nye me dibe mado wa ba hono nye mele o treat mo but o taji niyo kata jojomdo ela be gban e ke no jofo kosira gba fi da e ke va pleru a mi va le mi o to mi no vi povito are ikenye Charles yebua be enoza afi nguna ka atubu
ye mi kpotuo wo gbe magbenya ma to agbolo na mi dada to be Charles ma double duty ole tan on don ye ahatie police va chotuo mi segomo mi va no mi nyate pe ke to amoyo no gahomo gafufu mama odomotare na mi nya ba povitore va fituo gbe magbe mi wo mi aponu yo ke mi to mi no obo no ka identification parade ye gahomo no la mo tasi povitore jibe ameye wo no ma Mr. Fiakpi melem ye plomdo one after the other Many position le tepe ma ye hiolo doyo le be mi va wa ye hin Povito mi va le ke mi va identification parade ga homo no tasi de kapia reji ko yobe ose safu obeye va tepe ma ye va kotuo de kapia hwe de me be ye va vo be me va kotuo ke bo ye va check your roster mi si de tepe ma etuma bu mi pe mi le tie me mi le fie pe nkeke wi a sheke gbe wo yo again pogolo gwa rebe amasamai to povito le tepe ma na mi nyanwe be de kapia de yike wo yo be bota ebe ye du ezan gegem de ye fo kwa de yike etutu bi metu nu ye kpo be amrobe so alo fiefio ono tepe ma ye do li be fiefio nu ya se nye be wo da foduma ye fiefia tu ile sia otwefugbe ye vai kwe ayu ebe amroba le tu la si ye duli amroba choto fugbe ye vai kwe yo de kapi ma mo le be botama mileji botama yi keke vai pro veliade bota egromila ele Macedonia Park yi kele sapema ye obeye vai pro yo veliade yo velia kwa pli over tepema o velie ma gromo le fia e fon konye agbeyega agbeyega you kotu cover amasamai police tobo glo fe be ko lenkule tu mantia etu onye AK47 rifle yikepe number nye 5426 lenumoku kuye wonye mela ke fi be tuike bule so gakope on the 7th March yima obe am robber le lasi yo kpama yo kotu ofugbe esijo yo cover amasamai Mr. Fiakpi Nyamedibe magronyareko bet enu kata emiele numo womle suga ko fe nye dem follow me one after the other enu na nyebe mesirudu nyebe doleleva kuche dolele kuche chieva yewe be vovodo amese amezinipi enu yemedi mana nyanya nyebe atui kemio mi be bu le suga ko on the 7th March afoto yekemi wo be bota eva chotuo ebe nuka amroba chotuo yokofugbe ye kploro janye ye vai kotuo ye kofa amasamai etuo pe number nye AK47 rifle 5426 po victory no chusoga kofa lo ho na gbo na nye dembe nya egbom le boboa enye na le nuwom de be madoga ba ho na enye medie manana nya nwenye be ekpefu afido position na do program ye wonye demele afimaju amedi magbele legacy ma devedade ame gbo program woga na kpefu afia vraiment ke jojoga le bena devedade ne jogba ehonu hawavonu ojo ye ne gbele de suga ko pa fi jojo still mele too late medibe ne correct enumo kata suga ko fa povito le osogbo mi le agbagba jembe eve na fafa suga ko fa manyu Alaba big mama enwie na nyenku bienye be akpobenya ukata gbomo la akpa gantonya la kpason alaba 1 de kakpe gbomo le fie bo bebe va kpotu cover de kakpe po telephone number nye 0236 71212128 telephone number o le Ghana me wo konya Vodafone is 10 digit mabua MTN nehle number 12302 ewo the guy up number 12. I'm a wafer. I mean, I'm a flu milo. You see, the guy up number is 0236 71212128. Yeah, the guy made the guy look over it all. And yeah, Bromel, baby, I'm Masamai police station. I may yammer, no, you know what Bromel. Oh, police are not going to be more. No, you fiakpi kele ho suga kope no yo mi afa regional commander kele ho o do metale gbo benya gbo mele moboa
de kakpe kan o vai pro hafi o pro yira Masamai police station le police o pe nyanua de kakpe pe nkonye agbeyaga nyemese nkoma nyemese kpo le benyigbaju me le gbo o menye gbe o e nkware ke mo le be agbeyaga no mi kpo de kakpe ha pe no o telephone number la 0247 055 1445 ye ha number 11 numbers oh we de ki merci de te fema ameyo mi apa mado wole onye kpovito le suga kofa mi blo na obe enu ejojom nye ya tonyi chokosira igbo na maji yike enu yo kata wo mi le de kapie fa kuku ameyo kata mi le o fe statement yo kata wonro te fema amanya be mi investigation wenye medi ma yire gbo ala ba gba ameyo mi apepiaro medi bi akonu de ko blo na nye be investigation yo le won krototo amegbo susu me mi le medi bi akonu 20 o amekonu tefema nyimejibe ma yire tefema bet fiakpi mi ape nya le yim cho position ma 1 menye wa gban nyanya ye webe na po position mo menye wo tagbo dada o ye webe na po position mo nya to mu vigije menye so ga ko fe to hu duo kata o fe timer mi amu ke mi le holo nu ma o yike magblo pe ko be gama tefievu povito wonamo tefievu tami kpomo le hronu won ale nyonu adanyonu to nyonu me bo waku ale gbeto anu dada ko he no ton kakakaka le vume tademi nana kemejo waga va le de kakpie gbolomo la menyi nwenye jini onye le sugasco menyi nwe pa is a future ne kpobe akpobe de kakpie ma wo choma ekpekpele tipa ogbron agbe afoma de miele nyamele mie monitor one after the other nye metel le threat ge yawo bet me globo benuka ko klo makplo vinwea pe via vanko wonuka yo fona ye me gbona be do mahi alabanyo tonyo be ne ogbebe ton nyigbaji leta ton ogboblo ge benuka fu Thomas masa pa vu wonuka ye melien lawo awenye ta nusia no ne bi agble chuta Mr. Fiakpi, Dennis Fiakpi, enyanye, but you last, you put me for no fine. But nyanye program you omela, nyatepe ye mbolo. Don't move, but you must see the pay. Akpe. You know, sweet to have me. Big Mama. Manami toto he. Is it a problem? Never magerema. I never versus bibo. I'm also provitor le sugako fam gedi efurege no. Yes. No to tere jinye. Yes. Fima mehe o dioto. Fima he wo nchu ne doto a eton le tout de te fema. E ya kata tamile fukwe la ndadi. Nyemejio ela be dolele ifia ela nu be nyamio anusia nu mele mi follow one after the other. Yeme globe nye dem na nu wom. Yeme be mado mo wudoga ba hona. I don't have anything against you. Mr. Fiakpe, you are a fine gentleman. Nemo you and the tonam, nemo you last, mo you abo edem for no PRO, bet nyanya do womele. Nyatepe ekudinye mele. Mato edem kwame akosu. Shekina heba center nye do pe ke hefere wonata, wo we galafa hemde wonayata mo blon pe be nye do pe ke gbogbo me klon ti la mesia, wo we nyame ke la mesia mo gbogbo. Amareka me yetepe ma gagbo asifuflo. Ye mo blona be doctor yo le do ma nyatepe toto. Yi nye doctor pe nuya nyame globe ne dalakpa ne nye dema nye molongo doctor gbogbon fia be echo ikenye joragba ya yele krago ebe blaragba yele suga kopo bujepega kudagba yele ho do pa jengo kiki house ke yauragba doctor le dagba hotel yauragba ye doctor le tepeka dagba hotel doctor be nenye be ne hiena ye yo zube ina igbona tepoma o ye tepia mele des sijem tepowa o pe kapo jeso 0244 941428 0244 9418 ke azwa amayo kata peremianti le moba mani goma meda ko banyagro na mare wo hana to wo perenti na mi to 0243 408086 number ya manye drekuku fa gomede de pe number onyo numonya nyemolon ne pekpere hu de sia de kene bi ya wona mi cho moba mani anakwe 0243 408086 mama dagbe
Yo, mia top bia o me de ma don se mi na ma de mo le me bede. Mia fete mi doji. Na mi do bere na ma o se gboli sa ma o kitika be wa po mia fe ni bla ni be do le sia. Na de da le mia di mia tem to le mo zo he la pe yi de. Na me mi le be na mia do pe o me ga ibe na yo me ga le gen ta ka bon. Yo anu agbese ka je yo bon ka bon na mi do de. Le ka mi le mia do ko me le bi protect me do ko le gen de. Mia ga ji na ne ma beto man bopo se he man do gbana so yen lonwa me gaga de pekiche me do gbana tonye am papa pam deda e me fa gben o lonu dudu o chogbo krapo nam pleblo afoti o feel nye pe boot me oyo ta me da pe na we me da pe pekito fete mama teacher so me do gbana bisampi me do gbana o che la fi me to fete akpana mi Big Mama. Ya ma ko won papa ya da pe nu poro kata e po mi ebie. Ka ma yiji aglobe ebelele na madoko ehien le gapopo ye ma. Mi ala bana mi doko ala be dolele dohola manwi ye le chachan le podome le yima. Deke maga tetele mi abe evao nene alo Ghana du komo godo. Ntio. Ehien be mi kata mi ala bana mi dope. Ma didi klo enu avaye ya popo ada konye la popo vale yi ke ma didiwa enu avaye anyobe mia alabane mia dokwe mia alabane mia dokwe akpena nu kpola akpena mesia me manye mama dagbe pele Big Mama ye wo ma na yura me ne ye wo ma lo anyi cho kosra ke gbo agodo lenti voa mele mo gblegede na Dr. Jakofi pele antibi alabe Dr. Jakofi na ye de wonu fefie nwu hakure amagbe pele o va nyenyen amene nyona mesia bye bye